ସବୁଦିନ ସକାଳୁ 6ଟା 6:30 ଉଠିବାର୍କେ ପଡ଼୍ସି କାହିଁକି ଅଫିସ୍ ଯିବାର୍ଥିସି ହେଲେ ଆଜି ସଣ୍ଡେଟା ତ ଅଫିସ୍ नो टेंशन। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ମାଆ ଗରମ ଗରମ ଚା ବନେଇ ଦେଉଥିଲେ କାହିଁକି ବାପାଙ୍କୁ ଯିବାର ଥିଲା ଡ୍ୟୁଟି। କାହିଁକି ବାପାଙ୍କ ତ ଛୁଟି ଏକା ନାଇଁ ନା, ହସ୍ପିଟାଲ ତ नो ଛୁଟି। ଥଣ୍ଡା ଆଉ ଗରମ ମଝିରେ ତ ଏଇ ଟାଇମ୍ଟା ପୁରା ଅଲଗା ହିଁ ଲାଗୁଥିଲା। ହାଲକା ହାଲକା ଖରାରେ ଯାଇକି ମନ ପୁରା ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା। ନା କିଛି ଚିନ୍ତା ଥିଲା ନା କିଛି ଜଲ୍ଦି ଥିଲା। ସବୁଦିନ ମାନେ ଅଫିସ୍ ଯାଇକି ତ ନିଜର କେୟାର ବି କରନେ होते। ଆଜି ସଣ୍ଡେଟା ଥିଲା ତ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ମିଳିଯାଇଥିଲା ନିଜକେ ଟିକେ କେୟାର ଦେବାର ଲାଗି। ଆଉ ଆଜି ଥିଲା ହେୟାର କେୟାର ଡେ। ହେୟାରରେ ଲଗେଇକି 1 आवर ରଖିଲି, ତାପରେ ହେୟାରକେ ୱାଶ୍ କରିଦେଲି। ଟିକେ ସ୍ମେଲ୍ ଅଛି ହେଲେ ଏଇଟା ହେୟାର ଲାଗି ବହୁତ ଭଲ है। ଲଙ୍ଗ୍ ବି करवा तार संगे हेयर फॉल के भी कंट्रोल करसी। जानिछन तो ये आमर बारियार सेफ्टी फुल के माने दर्शन करवार लगी टिके हमको वर्षेटे वेट करवा के पड़ी फाइनाली फुल फुटी ही लास्ट ब्लॉग रे कहतली जे मोर भनीर कॉलेज रे फंक्शन होतला और से फंक्शन सरला परे सकालु आइसतिला घर के रिटर्न आउ ताके मुई नै जाइतली काहे एडे पड़ वैक्सीन बुइतिला ताके तो मोर हेल्प करवा के ही पड़ला ना, तो ताके नै गली आउ लंच कर सारला परे बेला के टिके मैं सोई पड़तिली आ उठी के सोर कली जे अरे मते तो बारी पट लुगापटा भी आनबार अछि ना, तो का कर पड़ी जिबा बोली हेले गली देखली जे माँ आगरो ही सब आनी सारिथिले ना। थरे लेंबू हेकी आउ थरे लेंबूर फुल धरला ना मो गछे। आउ याडे अच्छे ना सुरसो साग माने धला सुरसो कला सुरसो अच्छे चटनी पत्तर अच्छे। आउ इटा होचे आमर बारियार आउ ई व्लॉगटा इनो होचे केनता लागला फिले कहबल भल लागले लाइक शेयर कमेंट करबो।